Assalamu alaikum, hürmetli herkes, hoştur. Xanты-Mansiyski avtonomniy okrugdagilar, Yamalo-Nenetskiy avtonomniy okrugdagilar, Tyumenskiy oblastdagilar yaşamışız va herkes hoştur. Lezgiyar va stxayar. Elbette çuva da zor kilometrede zaten vatani. Şinaçı adet hal, şinaçı kanuna, şinaçı çal rikalalud na kanzuvaç. Elbette dedin çal kokata, çuni kokta. Za hamisha Allahuz ve zikhavdes, hürmetli hok, berekatli hok, rahimli hok. Чи арада ҳамеша инсон вол жадавол. Чина чи диде чал кохтуму паталде, чина лезги газет подписка авуна канзова. Учизлахата лезги газет имчи язву действительно лезги репатака информация гузова аудитория. Хакаила буквально на заз Мехамед Дудазе че стхаде звонитного Москва да главный редактор де газет лезги газете. Хакила хадан талаб зуа кез обращаться жез هر دسته آزور خواه آزور منات پول و هنه که مقاقلیدید که خوروا کسی برید که هنوا پنسانیرید خوره ریشه میشه و برسوسا کمگو یکس و پولاخیا اینیز البته چه округ газет Акасцевач. Буквально сейчас че Ханты-Мансийский автономный округ да и че игит рухари подпискар а он чме хорeva кesi брез инвалид рез садака яспана кесқсан лергуй Аллахте Genen zakfel huzwa, gzaf zahmeshti hok, hürmetli hok, sabırlı hok, rahimli hok, igitli hok. Qezvaçı pokoleni diz, kelit tur. Kelevur insan hikavurtan yike baxt ava insan jada. Pis zamana tanıva, hürmetli hok, igitli hok. Rikiz hoşter cuma lezgiyar. Veri informasiya avazva lezgi gazeti sayta. Hana hiniz перечислята, hik перечислята ава. Hana har главный редактор че Мехамед Хтулдини телефон его. А телефоны подключать на Сбербанкунях. Са азур, хвай азур манати, кек олах и решаться точно. Касибрис кме гейта, хамчипта, генан закверду хузва, суап олахя. Ксан вилерхуй, hürmetlухук, риктар мисацада. Вот азур километр де таначин чун хане канзува. Пиз заманатану. Сара лизгияр.